شما چپاتی پخته میتونه نمیشه شما گیردشه بیشتر میکنید ها گیردشه ها دیگر ناس زندگی ها چی کرد خوب جوالدین بالخی چند قد زمین داری 21 gektar ko'chagi dehqoni dönem. 14 gektarış angur bog. 5 gektarış anor bog. Soli 2016 Çapayev's hafta bilen پیشنهاد کرده بودن تقایم شما. Nasıl kadın? اینجا چند oil زندگی میکنید؟ اینجا بعد پدر مادر خدا رحمتی دو کسیم دو کس اکاودو دارن. Kelin cancol نمیکنه؟ نه بیرو چیه؟ نه بیرو نه اکو زنگ میکنه اکل وقت کودک وای میکنه اینجا چی شدن در کار نیست. کودک هم وای میکنه با همون میشه. کودکی هم بخیر است. زندگی ناس. شرایط خوب. وقت هم قدیمت. سال و زمان بسیار وزمین. داریم تیاری ناز بینید از زمستان از اون مکاشین تیره ما. ما ذخیره هم بالی حتما. بسیار وزمین. Dünyada vazmin میشه. مخصوصا مواد اوزقه. دیده چه چه دنیا کار نیست. همه مخم. شما انگور ندارین؟ چپاتی را بگیرین؟ انگور قطعی بسیار راه. انگور چیه؟ نازدارم بیاره. سب نزد است؟ نه نزد است. اونجا با نباره پیسا. هم طرف مینوسوی نشیدو مینوسوی 0 گرادیس شو. شاوقتی علاقه برام آدم جانم بیاره. Zibistan'da اینجا پرنیکو ناز خور میکنن؟ ها جانم بیاره. زمستان به هم پمیدور میشن. بادرنی پمیدور بله. بازار در نرخش ناز. میخونه؟ زندگی دا میشه. ذخیره با میشه. پامیر جنوبی 11 نمودی فسیلی شوازی داریم. سول میکنیم خونه زیاده شه. ذخیره زمستان آب میکنیم. فرزندی کلون تو چند ساله؟ 5 ساله. شما؟ ایما 18 ساله. دانشجو. یک تا 16 ساله. 16 ساله. چند تایی دارین فرزند؟ من 5 تا دارم. من 3 تا دارم. 3 تا داری با اکتا دایرو میکنیم. تربیه کنین از خونانی. تربیه کنید. همسایه زندگیشون چقدر است؟ همش سطح زندگی. ناز است. اینجا زمین شما ناز استفاده میبرید. استفاده میبرن هم. ناز شما. بیهوده نمیمونن با زمین. یه همین حدود کالخوز روسیه یاخته ها؟ کالخوز روسیه. من باید انتخاب شدم سال 93 همینجا خانه آدم‌ها متخصص را وزیرا را آورده بودن. اون مدنیتی سوداگری زمینه کوچه مرکزی کالخوز روسیه او بالا خطی‌ها و استانسیا اس میگردی کو انم خطی راست میره جایی که سامبوسا و آشخانه و چی داره تو همون کوچه ها هم طرفا بود بکن در یک زمین 4 نمود کشتی سبزوات کارتوشka کشکدگی بالای زمین کارتوشka در چیسناشنوندگی از بالای این ریزیسکا چوشدگی قدی جویک و گشتیچ اوکرو میشه من آموزاده بودیم چند حالی در آمدیم بعد خیلی چینده همین بهار است برده ایستادن اجایب متخصص علم و حیرت ماندن وقتی گفتن که ما کارتوشka را خوگردک نمیکنیم وقتی که ما ریزیسکا را میگیریم خودش خوگردک میشه ملای میشه ساپولم میشه وقتی که با چیسلوکا کشیده میگیریم پورا خوگردک میشه از قدی جویک و میره بعد آخران کارتوشka را میگیریم با یک بای کردن 4 نمودی سبزوات سال به سال که بایم رفتن میگیرد از زمان
Бохтарда будам ман Ҷабор Расуловдам 16 соати замин 35 тонн маҳсулот гирифтем. Мумкин. Як солда 35 тонн. Бодирӣ, помидор, болгарӣ, боимиҷон. Неки дар ҳавли ягон дарахт нест. Ҳама бардикадагӣ, навбат қатӣ, ранги конвейер. Инаш пухта расидаисо, инаш навгул кадаисо, инаш қариби омадагӣ. Вай мекунад, ки рӯзаша вай мекунад, да? Вай бисёр аҷоиб вай кадагӣ, бозорам медонад дарахт навошад. Чие ки я ҷаноби олӣ моҳи декабр, январ, феврал 1 кило маҳсулоти ман 17-18 сомонӣ рафт аз дари хона. Қимату ченава. Хуб аст. Зимистон ба ҳам хел мешад. Бая баровардан қиин барои ҳамон вай мешад. Боно ягон ҷо кор мекунанд? Ҳамин хона ба. Ҳамин ҷо ва? Авлиба. Зиндагиро ҳаминҷа вай мекунанд. Ай ҳаминҷа таъмин мекунанд? Ҳаминҷа таъмин мекунанд. Фарғона ба хештаворотон ҳастми? Аку хештаворо бошаду, лекин намедонем. Рафтомад надорем? Не, калоно гузаштан, аку мо вай накардем. Пеш рафтомад буд? Пеш рафтомад будану. Меомаданд, мерафтанд? Мерафтам, меомаданд. Рафтомад надакот, чаро не? Аку мо ҳозир калоно ҳозир проблема нест ку дигар. Рафтомад надакот. Бобо калоно шумо аз водии Фарғона? ҳамин хел. Охне? Ҳамин хел. Ай шукрона кунем, шукронаи зиндагӣ, тинҷӣ, оромии ватан. Кор кунем, заҳмат кашем, фарзандоро тарбия кунем. Ҳамин аст. ҳаёт мера. Падаратон чанда гузаштанд? 57. Чӣ ваҷҳ? 57 сол касал шудами? Не. Набудам. 57 сола? Дилаш вай кардааст? Дилашам. Яке будамаш. Модаратон чӣ? 58 ба. Ёк. 1 сол. Чӣ ва? Рак шудаги буд. Я муҳтоҷ 1 сол мешад. Вафот шуна? 27 ба 1 сол мешад. 27 июл ба? Август ба. Август ба? Хуб мешад. ҳозир мана касали коронавирусати бинем чӣ қадар дунё ба. Америка, Аврупо ба. Рӯя камонакор, эҳтиёт кардан монакор. Эҳтиёт кардан монакор. Ман дар хизмат нест? Ташаккури зиёд, раҳмати калон. Келино чанд намуд авқот мепазӣ? Келини калони шумо? Ҳамин. Шумо келини хурдӣ? Ин сеюмаш. Сеюмаш, а? Ин чорумаш, ин панҷумаш. Панҷумаш, а? 5 та фарзандем. 5 та бача фақат. 5 та писар? Писар. 5 та писар, 5 та духтар. Не, духтар нест. Яку духтар, келинам духтар нест, фарзанд ҳисоб овард. Не, бегона нест ко? Чанд намуд авқот хӯрок пухта метавонед? Таомо чӣ тайёр карда метавонед? Бисёр. Кани гап зан. Чие? Оши палов, як, манту, самбуса, шурво, лагман. Лагман карда метавонед? Лагмани уйғурӣ карда метавонед? Не аст. Як рӯз вай кун чи пайромон ку бинем. Мо ҳамин по ошпазӣ ҳамин лагмани уйғурӣ мекардагӣ ҷумҳурӣ ба надорем. Меҳмон бисёриҳо нағз мебинанд. Меҳмонҳо биёд. Бо чӣ? 5 та? угро тишура. Ино тоҷикӣ намедонам хо. Барои ҳамон гап зада наметавонам. Метавонам ёд бигирам. Барои ҳамин якта келини тоҷикӣ канда кор буд. ё духтароро якта тоҷикда чӣ келин мекунед? То тез ёд мегирӣ. Ватан? Ҳамихел ва? Ёд гирифтан ин ҷой вай нест, баръакс. Баръакс, мисол донишкада меравад, муошират мекунӣ, бозор меравӣ, мағоза меравӣ. ҳатто ҳамсоягида вай мекунӣ, муошират ин ҷой вай нест. ҳамон беҳуда намегӯянд, забон донӣ, ҷаҳон донӣ. ман Ӯзбекистонда будам, президент суҳбат кардем. худашон вай карданд ки нест оилае дар Ӯзбекистон ки хешу ақрабогӣ бо тоҷикҳо надошта бошад. Аксарият хешу ақрабошудагӣ метавонам суҳбат кардан дар кор ҷои вай нест. Тез ёд мегирӣ. Ӯзбекиро ман мефаҳмам. Кам як хел калимо гап зада метавонаму мефаҳмам.
یعنی شما گپ زدین من میفهمم یکی گپ زدم کمتر و چونکه همسایه ازبک نداشتیم وقتش نباشه یاد میگیرد خیشتباری هم کردن در کار خب چی هست؟ تاجیک و ازبک هردش مسلمان یک خب مسلمان بسیار رسم و آیینامون یک قرطاب هم میکنی؟ قرطاب هم میکنی؟ زمستان ده؟ چه میکنی قرطاب هم؟ فاتیر فطیر بچه فطیر روغنی میکنی بی روغن روغنی میکنه روغنی آنم بعد آدم فربه میشه برای که فطیر روغنی بیا با روغن میریزی که منطقه من این خطلان کلوب فطیر وای میکنن فطیر در روغن نمیاندازن مایده میکنن طبق در دو ای چکر وای کدا گرفتن ماندن میریزن بالای وایده پیاز میمونن روغن زرده به درجه قریب درگیری بعد یک بار میریزن ولی میبینیم خیلی وای میکنن روغن این قرطاب نیست وای انامو میریزی پرش باید 4 متر بلند شود اگر نشان میگه این قرطاب نیست گیر از نو مبا خیلی میکنن انا بعد همون پیاز میپزه از دوغ بالا فطیر روغن میکشه پایان که درون دوغ است وای روغن نمیگیرد از پیاز میگیرید از وای بالا روغندار میگیرید از پایان چیزی که ایخه وای کرده چکدارش آمیخته میشه قرطاب نه بلازم میشه هیره وقتی وقتی خنوکی بوده کنند تحمل میکنن اونجا فطیر مسکه کردیسته بودن حاضر میکردن فطیر میمونن مسکره میمونن با یک تشه تحمل میکنن میتونیم تحمل شما دیگر خیلی میفهمین شما قلمه میکنید عروس سودا میکنید کو قلمه روغن نمیاندازید چی میگن شما بابا ساق میگن آزو قلم فاتیر هم هست اینجا کنی من ندیدیستم بیار کنی شانتی خدا کردگی اینجا بیا مرا اینجا هردش قلم فاتیر می گرمش مامازه مالش پیاز فاتیره келин кайбона бош кан келин назди гош кан дар оилаи шумо оши палава чанд як ҳафтада чанд бор мекунанд пайшанбе якшанбе панҷшанбе якшанбе ду маротиба наза бошад тиҷоратам бояд акам додарора деҳқон кардем мо худамон тиҷорат кардам хеле зиндагиро роҳбарӣ карда шумо ҳозира ки ба ҳукми падару модарӣ доренда май хурда ҳурмат мекунанд шуморо кор кардан намемонад на хона ба апай калон гуфта ширед шумо команда кунед мо кардан мегирем хабира ман мекунам самбусаша ман мекунам авқота ман мепазам ҳамин наст бисёре зиқ намешаведтон абхеле бале ин дунё ҳамин бисёр наст фарзанди падарӣ аз ҳама чизи ширин ин як чизе ҳаст ки меҳру муҳаббата ҳамин фарзанди падарӣ ба дараҷаи ёки меҳру муҳаббати байни инсонӣ ба дараҷаи ширин аст ки ина ба ягон чи баробар карда намешавад ин як чизе нест ки аз бозор рафта харида гирифта биёрӣ ин бисёр ғанимат аз инсон ҳамин мемонад баъд умрам бобаракат мешавад умри дароз мебинем як ҷаҳон ташаккур برای مهمانداریتان نان نمکتان برکت در همین خاندان خدا که دائما در همین عائله توی تماشا باشد خرسندی باشد خب خوشی های فرزندان را نصیبتان گرداند سلامت باشید